عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا لحبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقي ترسعون أبومبر حوحات دكتور دبرتسين قبر ميكال أما قلا أبز تخيل هزباو سلفي أبز اسمع مدرم ركمن إسيات تقراي فيدرال منغستن كاب حماق نابز خفام كمز تسقاقرم زملكت ملغت محلاليفوم كاب تقراي ناب أديس أبابا زخيد من إسيم كاب نايبل تقنا خرا آيم لتنزبل مقلت ونهيبولام دكتور دبرتسين وسيخم از حجزلو أكايدا منغستي هاجر زعنو سوزو سدد حمامي كبل بمتوع من إسيات كاب متقعتي منغست كمزي هادمو تردي أمس هزبوم سراويتومون دو كبل تقويعلوم أتي أبومبر أمدرؤو كال أيزور دماو خينات يقرب كمزلو بمقلت أتو زوبا مليسو نابزو خفق قلولاو كخيد كمزي خيلا ملاخيتلوم منغستي تيبيا بزيك خينات بسلام كنبر كمزي كالزخصص دكتور دبرتسين بتوساخ هزبي تيبيا بزحلفو شومنت عامتات آمنن حدو كقاچو كمزي تقابري قليتوم بتوساخي دكتور دبرتسين حيلتات تتاب زحلفو ملغتيم بوليتيكاو تقامات بزتنبر بوتا درو حيل كفتح كمزي كالقليتلوم سراويت فيدرال فوري حيل الملشان زلو وتهدرات اي قالسني بمبال هيوتهم زد حنولو جيزي ون حجي كبل قاليت لهم ازو خمزي لنكالو بريزيدنت كيزاو ممحدار كل تقرا جنرال تادس ورده بوغنو وسانه هاغراو بورد مرص ايتيوبيا زحلفو وسانه سيعبو اب كتما مقاله اب استخايده سلاماو سلفي اب زسمع مدرم حدش كنات انت تلعيلو اب كل تقراي طرح زتحصره كم زي كونن ناملا هاغر كزرغح كم زخلنا تنقيقلهم ات بريزيدنت نخلو تقراواي كتر نفس غبوك اند غداي جزاته وحدنا تقراي مرغغاصن زتمزابل حزبي نابناي قدم عادتاتو مملاسن مخانون غليصلهم جنرال تادس ورده ابز اسمع مدرم حتو تمزابلتي زتحلال خسل زينبرم كوهب زغبو مفتحين نصر كخونير ويلوم جنرال تادس قدم مجمار كينات زغبر صعرتات وصيتاون تزي كوينو اتغچت مستجمرم دون مبال ازيو كبيد كم زخونا تنقيقوم امو داتا امونغو بوليتيكا حيلتا تግራይ افلالاي كوانتهالون ኣብ ግዛታው ሓድነትን ጉዳይ ተመዛበልትን ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ሓሳብ ክህሉም ከም ዘይብሉውን መልእኽቶም ሓላሊፉሎም በባዕመቱ ጉጅለ ኺላታት ሓኻይም ናብ ኤርትራ ክትልኽ ዝጸንሐት ቻይና ለሙን ተወሰኽቲ ጉጅለ ኣስመራ ብምስዳድ ንህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ጥዕናዊ መዳይ ኣገልግሎት ይባለው ሎሚ 27 ለካቲት 2026 በመሰረት ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኣስመራ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ከመራያቲ ኣሞንጎ ሃገራት ኤርትራን ቻይናን ዘሎ ሙቕ ዝምድና لعلوت كيلاتات زحقوفو ጉጅለም ሓኻይም ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ጥዕናዊ መዳይ ንህዝቢ ኣገልግሎት ሂቡ ከም ዘለው ተገሊጹ ይርከባሎም نلعلي 30 عامتات منغستاو صفحه امريكا زسرحه تيبورناجي ب10 لكاتيت مربب حبريتام لوبوك ابالانج جورنال 1107 قالات بزلو صحف بزعباتي اب قرن افريكا كيبرع زفرح زلو تافاف خنتاتن اتي اب سودان زغص زلو خناتن بزملكت سفح زبلحات تقريبهم تيبورناجي اب ايثيوبيا زلو طري نعرغي مص مهلاون امونغو ماخلاي منغست كلل تግራይውን كمو مسير تراخوينات كيلعل كم زسجن هاجرو امريكا ابتو زوبان زولع ግጭት دو امبال لعل جام كم زنبران اتناي نوبل شلمات تقبل ابي احمد تقاومتو كمول كملاخن فلالاين زغز فتاو سلطان كغلصون كلهم دغفتو خا قطباو لوطي اتاتاتي بمبال كم زندو تقيسلهم نمرحي ارترا بريزيدنت سياسا فورك بزملكت كام نقال سننا صنت مريح كوانت تعوتم ابزبن سلطانو زخنا مرجع اكايدو زيفلط اساري اسقاي ولانتهم ابوان قالسي بصوتو زنبرو زلقم ني ارترا نابكم حنت بيت ماسرت زقيري كبلي غليصولم بدحر زي اب واشنطن زركب امباسي ارترا دما بحمص 26 لكاتي تيبورناجي وترو انصار ارترا زسرح بوليتيكانيا بزبل ارستي امربب حبرتا شابايت ملسي بوللهم ات صحف تيبورناجي اب صحف نيرترا بمنقاف وغناو غمتات بمقرابن اتلو مدميلو يتقم كمزولون از حج زبلو زلخا مستقند مخنياتات انفتات نايتي ابتو زوبان عبي زخيد زلو وتري زسما ما يكونن يبلم از تحقاقازي منستري غدات وص امريكا نبر اب افريكا صنع زخنا اكاديمياو تنتانتات مرغصيتات يبلون بحلف دما ولقاو ጭውነት ቀንዕናን ይጎሎም ኣብ ቀርና አፍሪካ ዘሎ ረአያ በሰንኪ
ንኸጉስኩስ ዝኸፍሎም ዘይልሙድ ፖለቲካዊ መርበባትን ወገናውን ዝገብሮ ይመስል ክብልውን ገሊጽሎም ወሲኾ ኣብ ዝቕንያት ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝገብር ዘሎ ሓያል ድፊት ከምኡውን ኣብ ኩነታት ሱዳን ዘለዋ ኣለታዊ ረኣያታት ንመርግፂኡ ዘርእዩ ተወሰኽቲ መርትዖታት እዮም ይብል እስራኤል ኣብ መወዳእታ 2025 ነታ ኣካል ሶማልያ ዝኾነት ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃባ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ለኻውያን ውድባት ከቢድ ኩነታት ኣስዒቡላ ይዝርከብ ኣቐድማ ቢላውን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ዘኽእላ ምስ ሶማሊላንድ ምፍራማ ዝተቆጠዐት ሶማል ኤምባሲያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ስዒባን ንኣምባሳደራ ኢትዮጵያ ካብ ሃገራ ሰጉጓን ነይራ ቲቦር ናጂ ኣብቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ርእሱን ኩናት ዝነበራሉ እዋን ካብ 1999 ክሳብ 2002 ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ምንባሩ ዝከር ኮይኑ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቲቦር ናጂ ኢትዮጵያ በቲ ናይ መወዳእታ ቀያድን ውዕላ ኣልጀርስ ንኸይትቕየድን ንልዕላዊ መሬት ብምሓዝ ብኮሚሽን ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዋሃበ ብይን ንኽጥሕስን ይድግፍ ከም ዝነበረ እዩ ዝኸስስ ኣሜሪካ ሓንቲ ካብተን ኣብ ሓሲት ውዕላ ኣልጀርስ ምንባራ ብምዝኽኻር ቲቦር ናጂ ኢትዮጵያ ድሕሪ ውዕላ ኣልጀርስ ንቐንዲ ሱር ምሳሓብ ክልቴን ሃገራት ዝኾነትን ብኮሚሽን ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኤርትራ ዝተፈረደትን ባድመ ትርከቦ ንላዕላዊ መሬት ኤርትራ ሒዛትሎ ኣብ ዝነበረት ንተግባር ኢትዮጵያ ንምሽፋን ይሰርሕ ከም ዝነበረውን እቲ ኤምባሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኸሲሱ ነይሩ እዩ ናጂ ክሳብ 2018 ኣብ ኤርትራ ስርዓት ንምቕያር ይሰርሕ ምንባሩ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ድሕሪ እቲ ብይን ውዕሊ ድሕሪ 16 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ውዕሊ ኣልጀርስ ውሳነ ደቡብን ምቕባሉ ዝሃቦና ኣዳም ነቲ ዝተኸሰረ 16 ዓመታት ኣብ ግምት ብምእታው ግቡእ ዘይምንባሩ ጠቒሱ እዩ ኣምባሳደር ቲቦር ናጂ ቀንዲ ኣማኻሪ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዝነበረሉ ካብ 27 ሕዳር ክሳብ 8 ታሕሳስ 2018 ናብ ሃገራት ኢትዮጵያ ጅቡቲን ኬንያን ጀርመንን ኤርትራን ምብጻሕ ኣካይዱ ነይሩ እዩ ኣብቲ ናብ ኤርትራ ዝኸደሉ እዋን ካብ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተረኺቡ ኣብ ጉዳይ ክልተኣዊ ርክባት ኣሜሪካን ኤርትራን ከምኡ ከዓ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተበፂሑ ዝነበረ ሰላም ኣመልኪቱ ምዝታዩ ሚኒስትር ጉዳያት ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ እዋን ገሊጹ ነይሩ እዩ ነቲ ቲቦር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ልቦክን ኦብላንጅ ጆርናል ኤርትራ ቅድሚ ኣብ 1993 ነፃ ምዃኖም ኣብ ዝሓለፈ 2000 ዓመታት ኣካል ኢትዮጵያ ነይራ ምባሉውን ንታሪኽ ዝዞባ ካብ ዘይምፍላጥ ኮኔልካ ዝተባሃለን ምዃኑ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ኣብሪ ይርከባሎም እቲ ኤምባሲ ነዚ ከብርህ እንከሎም ኤርትራ ቅድሚ መግዛእቲ ጣልያን እቲ ምዕራባውን መብራቃውን መታሕት ብዝተፈላለየ ገዛእቲ ዑስማናውያን ካልኦት ይግዛእ ከም ዝነበረን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍላት ከዓ ደቀባት ነንኸባቢኦም የመሓደሩን ምንባሮም ይገልጽ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ብሓይሊ ኣብ ዝተጎብጠትሉ ብቓላት ቲቦር ናጂ ካብ 1951 ክሳብ 1991 ኤርትራን ኢትዮጵያ ሓደ ነይረን እዩ ዝብል ድሕሪ ምባል ኤርትራ ንእሽተያ ንምባል ክንዲ ፔንሲልቬንያ ተኸውነ ያ ንዝበለኻ ላዕለውነት ግዛእታዊ ምሉእነት ኣህዛብ ምስ ጂኦግራፋዊ ስፍሓት መሬት ዝኾነ ይኹን ምትእስሳር የብሉን ክብል መልሲ ይብሎም ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ መወዳእታ ዕላምኡ ካብቲ ሱር ጠንቂ ናይ ዝሕጂ ዘሎ ፀገም ማለት ስርዓት ኢትዮጵያ ነቲ ላዕላዊ ግዛኣት ብምውራር ላዕለዊ ተበጻሕነት ናብ ባሕሪ ዝብሎ ንምስጋም ዝገብሮ ዘሎ ድሌትን ዝሕዝንን ኣጀንዳ ኩናት ግጭትን ንምስሓብ ክብል እውን ገሊጹሎም ኣተሓሒዙ እዚ ሓደገኛ ተግባር ብኻልእ ስሕተት ምስሓትን ትረኻታት ከመኽንያ ኣይክእልን እዩ ቲቦር ናጂ ኣብ ትሕቲ ምልከትን ጻውዒትን ፋይናንሳዊ መወልቱ ስለ ዘሎም ነዚ ከቕርብ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ከምዘየሎ ርድእ እዩ ብምባል ኩሉ እቲ ዝበሎ ቃና ናይቶም ላኣኽቱ ምዃኑ እውን ሓቢሩሎም ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ንጽሑፍ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኤክስ ምስ ኣካፈሎም ቲቦር ናጂ ንጽሑፍ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ብምክፋል ኣብ ልዕሊኡ ብዛዕባ ጭካነ ስርዓቱ ቁጠባዊ ዘይብቕዓትን ወይ ዲሞክራሲያዊ ዘይምህላው ኣብ ቅድመይ ክከራኸር ኣይክእልን እዩ ብምባል ነቲ ሚኒስትሪ ዜና ሚኒስትሪ መጋገይ ወይ ምጥምዛዝ ሓበሬታ ክብል ገሊጽወሎም ቲቦር ናጂ ንልዕሊ 32 ዓመታት ኣብ ጽፍሒ መንግስታዊ ስራሓት ዝዓየ ኮይኑ ካብዚ እቲ ልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ኣፍሪካ ይሕሊፎም ካብ 1999 ክሳብ 2022 ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 1996 ክሳብ 1999 ኣምባሳደር ኣብ ጊኒ ካብ 1993 ክሳብ 1995 ካብ ምክትል ፍሉይ ልኡኻት ኣብ ናይጀርያን ካብ 1990 ክሳብ 93 ኣብ ካሜሮን ካብ 1987 ክሳብ 90 ካብ ቶጎ ከምኡኻ ኣብ ዛምቢያ ሲሸልስን እውን ሰሪሑ ጥሮታ ድሕሪ ምውፅኡኻ ኣብ 2023 ክሳብ 2028 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ከም ላዕለዋይ መምህር ኮይኑ ሰሪሑ ብተወሳኺ መርበብ ሓበሬታ ልቦክ ኣቫላንጅ ጆርናል ኣበርካት ጽሑፍ እዩ ቲቦር ናጂ ኣብ 1957 ካብ ሃንጋሪ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተወ ምዃኑ እውን ይግለጽ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መሳርሒ ኩናት ናብ ዝዕድገላ ሃገር አዘርባይጃን ከም ዘምርሐ ተገሊጹሎም ምስ አብይ አሕመድ ውልቃዊ ርክብ አልዎ ተባሂሉ ዝእመነሉ ፕሬዝዳንታዊ ስድራ ቤት ንአብይ አሕመድ ጻውዒት ምቕራቡ ዝዝከር እዩ። አዘርባይጃን ካብ አሜሪካን ሃገራት ኤውሮፓን ተደጋጋሚ እገዳታት ተነቢሩላ እዩ። መሳርሒ ኩናት ንኸይትሸይጥ እውን ተገይራ እያ። እታ ሃገር ኣብ እገዳ ክትኣቱ ዝተገብረት ክትምስረት ከላ ትሒዛ እዩ። በዚ መልክዕ እገዳ ዝተነብረላ አዘርባይጃን ብኸቱ ረባንዲ መሳርሒ ኩናትን ምሻጥ ተገዲዳ ትርከብ። ኣብዚ ኸይዲ ቀዳሞት ዓማዊል ኮይኖም ካብ ዝተመዝገቡ መንግስታት መንጎም ብልጽግና እቲ ሓደ እዩ። ካብ ኩናት ትግራይ ኣትሒዙ ብልጽግና መሳርሒ ኩናት ካብ አዘርባይጃን ክዕድግ ጸኒሑ እዩ። መንግስቲ ብልጽግና ብዙሕ ኣጽዋር ካብ አዘርባይጃን ከም ዝዓደገ ዝሕበር ኮይኑ ነዚ መሳርሒ ዘጓዓዛ ድማ ሰለስተ መንገዲ ኣየራት ምዃነን ይግለጽ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን መንገዲ ኣየር ቱርክን ሲልክዌይ ኤርላይንስ ምዃኑን እውን ሓበሬታታት የመልክቱ። አብይ አሕመድ ቅድሚ ሕጂ ካብዛ ሃገር ብተደጋጋሚ ኣጽዋር ይሽምት ከም ዝነበረ ክግለጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዋንነቱ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ካብ አዘርባይጃን ሓብያሎ ከቢድ ኣጽዋርን ተተኮስትን ብሰለስተ መራኽብ ተጻዒኑ ብማእኸላይ ባሕሪ ክሓልፍ ከሎም ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ብመንግስቲ ኤርትራን ከም ዝተወረሰ ይፍለጥ። እቶም ካፒቴናት ናይተን መራኽብ ብምርድዳም ከም ዝተፈትሑ እውን ይዝከር። በዚ ከም ዝተባሳጭዎ ዝግለጽ አብይ አሕመድ እንኮላይ ሕብረት አፍሪካ ኣጽዋር ይምልሱለይ ዝብል ምሕጽንታ ናብ ሰበስልጣን ኤርትራ ልኢኹ ምንባሩ እውን ይግለጽ። ሕጂ ድማ አብይ አሕመድ ናብ አዘርባይጃን ዘካየዶ ዘሎ ጉዕዞ ኣጽዋር ንምርካብ ምዃኑ እውን እናተገለጸ ይርከብ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ልዕሊ ኢማራትን ኢትዮጵያን እገዳ ክግበር ሓቲቱሎም። ሰበስልጣን ኢማራት ከም ዝበልዎ ልዑል ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ኢማራትን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን RSF ብዝገብረኦ ደገፍ እገዳ ከንብር ንፕሬዝዳንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝሓተቶም ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ናይ ሎሚ ሕታማ ሓቢራ ትርከብ ኣላ። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።